Voices, Channels Television's breaking news. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا قال تبارك وتعالى كل من عليها فاني ويبقى وجه ربك الآل ذو الجلال والإكرام قال تبارك وتعالى الموت يأتيكم كان الله بستة الحمد لله رب العالمين mbaɗigolu assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu rabbi sharah li sadri wa yassir li amri wahalul uqdatan min lisani yafqahu qawli ngal be konton altol nal konton la momoɓe gambia banko kan anin gambia banko e bantala jannim benna diyamo datila folo folon sayitandalla ko on sunuta baake mbe kafuñoma mbe terima mais ya lonko ay katakuwol ke gambia ye aya niyo wafi gambia ye a borta a tata asylum mota america banko kan ñimbe ala banko kano kan pour ka dictatorship kele gambia kono kala katakuwol be ke kala nafulo bondi ka taro bondi pour ka je ko banko ye kana tilimbaliya kono mbe terima hanne mantara political party killing bari sayamu womu fennete me alon ko abentol bele kunna andon ate bayla woto ni womo kende sifa beleta wajibole bentolu kan alamantol men kumandi amam futantol men numa pour nga duwawo kaye men ketam be termati Lamin Ar Dabo me yalon ko abota kombo ispirant Lamin Ar Dabo mu moleti me yalon ko nte kundingo yalon nterle mu nkanun telemu mbala dimbayalu be konton na sangola mbe His Excellency the President Adama Barrow anala cabinet be konton na nkafunyo nteri nkanunte Lamin Ar Dabo la sangola Lamin mo kendelem alqur'ano ye yamar men na wala mu nimmo beleta iko alsala kuma kendo fo saje malaikolu ni wosi sele woto Lamin la kuma kendo bimbe wo damale fola Lamin te kundiŋo ye mankuto mel loŋato wo le mu abe meŋo meŋ to a ka tara wo le to Lamin te kundiŋo ye mel loŋato wo le mu ñinti ko a loota banko ye ne ka je ko tilimbaliya dictatorship ye bo Gambia Lamin te ŋa mel loŋa mankuto ñoñ sanji muwanniŋ sabo kono na la ñoo loŋo kono waati waati a ka meŋ fonte nte kundiŋo wo le mu ñinti ko ali ŋa kata fo ŋa bo ñiŋ tilimbaliya kono nte Gambia diŋolu filinoo la je ye tara bataariŋ tolu be tubaabu du woto niwo mo kende sifa beleta wajibole bete kunna kana jube ko na mantara ko kileng andon Gambia no la alsale hakilo to baake ni nim mo mantara pati kileng isaje nim mo beleta nim mo do tata la bade woto wara mo do tata la sangoto safa nata mun nyini jang ana mantara ko pati kileng fang nyin saya manke pati kuti saya malon jumale be UDP saya malon jumale be NPP saya malon jumale be NRP saya malon fan jumale mu Gambia no waran jumale Senegal so to kuluman alayha fani momo be dunia kona bebe bandale dafe woda feng na hani yirol feng fen ning atara nio bala abe bolale woto alingan na sabantolu suku nga duwa kendo ke Lamin Ar Dabo alama man satalla yala junubol be kafari wallahi billahi azim ay men kente la kulloto banke oto yamfutama dunia ani yomal kiyama bayring ata fono lanya hekatu ate kering nsafo abadingul ya moy ay men kenna dunia ani yomal kiyama
a lowo ama lowo kulloto banke oto iyam futama duniya ani yomal kiyama junube ten na tema yomal kiyama nen na benda lamin la sango konton nse tenten na kacala gambia de ntolunin lamin be kelo menke nka fa hada madingole wato wate alingan hakilotu sa yabu kasara jongo se hakilotu bake jongo sa lonko ite kamem bayindi ite o sotola andu menke bayindi wo bete mutala le dia kuya al mauti yatikum kana Allahu bastatan wallahi ala le afo tabaraka wa taala woto ite hada madin sa kata ilen fo kumo ibe men fola min lisanihi ani be man mala wa yadihi ibulola ani nengo ese hakilo to bake katu ibe konti bolale ala ko ko afasibtum annama kalakinakum abathan wa annakum ilayhi la turja'un fatul hadama diwul malon ko mal dada fiya kama andal man nyilon ko alninta Allah Allah taala be bendal ba woton tol men be politiko ko non tol men no kadiyamu surtout tol men no kadiyamu alinga hakilo to foko moto nengo a dangerous tabaki kulutala bare naye fen fodra ka dum bala subo kono la to mbadi gambian ko la lenga hakilo tum foku moto yaje nte volantina wato wati nimbe ko mo fala nte mo dantane la ko kante dimi nafiko wulo wala ko kan dimi bagi mboka o forgive no bare nte mafo alale afo ko innal munafiqina fi dasr asfar minan nar nafiko hanna ya taraka sali hanna ya tara fata jamol kon hanna ya tara tata makala tata ayela kilal ko ka fata abita jahannama le atalbe tarla muslimu kafiro le duma menu ka dolo min e ka jeno ke e ka tilimbali yake ala ko nafiko le be tarla e duma la ntema wala ntinante nafiko le ko kan dimbate kadu ala ko en ko la tabudu shaytanu innahu adun mubin monanti nete mo bulala nyin duniya no ma duniya me ya lon ko fani urzu samana bantale mbadi gambian ko alingan hakilotu ñun duniya to because ndemem be diamu la le teng sama sama na juno al samuel ko bamba mas ngo kunu na fa ngala audio la moy ala la ko be wala nyama hadama dimo buka ala long hadama dimo buka ala long wallahi wajibole ben kunna ntol hadama dimo nganyo ya mar bil ma'ruf nganyo fatandi minal munkar nganyo ya mar bil ma'ruf nganyo fatandi tanawuna nganyo fatandi al munkar ku jawalla wo wajibole ben kunna hani tubabu kunna e ka fole ko you are your neighbor's keeper hani na lualte ka fole ko neighborly law na neighbor's law wenyi itandile ko na hakole be nyokan hadama diwlu na hakole be nyokan alin kana palaso tanka ke sembote pour ka wafi nyoma ka nyo tilimbaliya ko sembole bentela men diatante mbe wala kela mote kuno la je wallahi mote kuno la je bari hatta zurtumul makabira fonni futata kaburo kono ibe allah ta'ala je balo nako wobe kuno la jele rabbul masriqain wa rabbul maghribain mbadi ngambe ko ñin duniya politiko ñun duniya ñino nsi wuliya ñol nsi faniya la ñol nsi ñoo tumi nsi kangola ñola nsi ñola hajo tinya nsi jos dolla fankun kilen nafa ñun duniya da mada ma ken ka ñoo kelendi la kiral la ina ntina na maje moni moy kele la kiral ko nana maje do oto munantin nan tolte mira la ko mfañol tata ñamen mbañol tata ñamen mamañol tata ñamen mfanam be kilen tala wala ñamam be mu lun tawol duniya kono na korda laban be yomal kiyamale alako idha zulzilatil ardu zilzalaha nim banko be jarjar la alaw jarjarola wa kiradatil ardu askalaha banko si fintindirke ala kunun fengol la wa kiradatil ardu askalaha banko si kunun fintindirke asi fono asi banko si wulu ala kunun fengol alako yawmi idhin tuwaddus akbaraha bi anna rabbaka aw alaha nka sawon ayol la nka kuntun pour mol sa faham doro yawma dhin tu'addis akbaraha momo ini la baro momo ini la examo ila paper yemen do ku dunya kono bi anna rabbaka aw alaha ino wala be nyatilen ne la mariola rabbul alamin mbadi gambian kol alengan hakilo tu ñun dunya politiko dunya dunyino damalen lakira kuteje wala ndinante ka fumole ko manke annabi yomuti
nimme ente toñe atutantele bulu fo nga yamfa atutantele bulu fo kana yamfa bari si yamfu moma me ye yamfo nyini mbulu kadunte mu jondoranete ni alaka yamfante ma who am I not to forgive others mfanan ka yamfo nyini ala bulle ngafo ala ne ko ihdina siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim khairul maghdubi alaihim waladdallin nta ko nyini man sata labul wato watin ka fayne iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in mbete damal batula mbedde maro nyine te damal bul bari mbuko wol be fulfill no because nka fo ala mbete damal batula salo kandam nka fo ala mbedde maro nyine te damal bul nkata do ku nyino wala nkata moli ali ma ko nyinto ali nde ma nyinto amanke ko dunia nyanta dankene ala la nyanta dankene ala la tonya bar wato dobe ala ko yenne ko fa idha kutilat as-salatu fantasur fil ardi wabtaqu min fadlillah wabtaqu al funti aleta labalo nyini al funti aleta bayul al funti aleta dunya ale nyini ndirol ke bara lake ala la silo kam min fadlillah alake ala la silo kam ngo lonnalu ali finti ali molu ya mari alla do ko mu wolati atolle mu annabi yomol jo sayrawte de ntol ka tolle lamay nga gambia konton say mbeddu na politiko kono na next audio president adama barrow mbaytandi lela ko jimarankolu ko se mare i fongoya ko se mare nin manka man kunda man jamfa ni tambira koro jula kunda nyol lalem do ko se mari nyol walinna ndanga karandiro ke o ma fa la ngaw tula lo mbaki alika nyin adama baro men jeta nyin nyinte gambia na fala fenat ko se mari jimara ko se mari wolbe tembo men to hani la po ila bo holo men be karambo to jiyo men fon kana wata jiyo men bete a jiyo bukata ye president adama baro sanji jelu ba noma kabira keta president ani bite may ba noma e kata jiyo bi badalla ko se mari kon ila bo holo tinyata e ka jiyo bi badalla ke mi wo jiyo le ka kuro ke wo jiyo le ka tabiro ke wo jiyo la dinnolu kata kamoto wo jiyo kata ku wo jiyo la ko ne ka kamol ke ji wala ka wo jiyo la mi badi ngamme ko ni mal bala fa ba momi yalon ka wuluta momi lu kono jimara banko kan adama wuluta wolto akuluta wolto a wolto jiomi a wolto domoro domo a menta atata primary school wolto atata karawla wolto fo bi a fenke tan to nga jinn ay nyabo nga ke president amma wol na fa dame be gambia ko na fa la min ton ko nyami nan ko al kanal fannene nyami nan ko al kanal fannene ker jargan kolu joka du mbota jeel mbon sungul bota jeel ali kana ali fannene joka du mbal tentula mbal jeyla ndoma lamin mas be tentula campaign manager for UDP albedo ko kendola bare sa fale alakata ale nyin siran bondi de alakata ale nyin siran bondi ngamoy le ko NPP national puntum pantang ngamoy aduta le de aduta baki because kelo ketaje foye nyo barama itol NPP kol damalo joka du ngamoy nenjele nendir jaw bam fa ba fo de hakente ñunu kam molle ko ngol sendi ñolay kam molle fayndi ñokam e kam molle fayndi ñokam bari mbe ku kilina fa gambian kol al sal tulotu nak moto baki adama baro ali fon li ya jube bang jumale beta joka du sate kilon kono biri e batu GDC moto bon sate ko no tul fana tata sate kilon kono moto je pour ko sate mol ko sendi ñol foy tol te mo ko ten soto nola joka du mo beto si mellonde ba nyimbe ka mol fayndi ñoka nale nyamina jube biri e batun ko ñuni yoro jallo lo londiro e fana tata ñing fenke solondi andu womu yoro baadi ngolati pour ka fulol damal ko ngol seni ñola bari nde lafta pour ka meyitande joka dum kolla bari ko mbuka diamu joka du la formoto dunu bala bulude joka dum kol ngali ya jele memmo kansulo tinun wobe la firin sefu yalla
gambian ko lal sal hakilo to baki andu wala so kono sefo alaji abukan ada malaketa sefo to je sefo alaji abukan fa manke sefta mamo manke sefta mamo manke sefta o joka du banko demba kundan kollel tamo wala musibi karam mansolti kawlel bulo siti bari sa imbe demokrasi la kono momo silono le gagné bari carte man fayate ate bo place o dam male ñuno la pet bira ya soto sa inga te kabula mollel no maka fo police ol yewlo ares alinga hakilotu nyoto de alinga hakilotu nyoto wallahi nin sayama men kawandi fente kawandi la kote ke dunia kono because ini mo ka tara diamola ina ye tara siring albe kacala ay jeki jeki ray busanda nya keso yele ma ay fa ita ate diamola kote ke illa yawmil bas fo janne buto felo saya buka mo men sila mo nyanta sila la o mari fa walla ngamo ile ko Usman Sow ika $5,000 every 3 months ika wala ki pandere mbaye primol ne you think I'm not aware Usman Sow ate ya jamela time onu atele ka pandere mbaye inform yalo wo time ika mulu aresi ka ko ika Freedom newspaper inform ka Freedom newspaper Usman Sow le ka fo NIA le ko karnen karre ka ate fon le kake binga wo kibaro soto na tabulo ka Usman Sow también ko lalal hakiloto nafiko mu kafirolati ajube doro mina labana Usman Sow la ko lalal nte no because Usman Sow is irrelevant to me ama important atuli ajube NPP NRP PPP APRC ñun député wol be e benin honorable Demba Sow kasinu député bun kilinne ka kacha ika jele ika timi nyoka wena fa itol man tawala san konton itol ko ikata modole sika kawdi Demba Sow baadi wala ka foy ko abe parti o men don dol man la folan dol lafta nyim parti dol yamire buka honorable Demba Sow la family hada nyiban ndema alon fam birin nga nyuru fangol je nyamina nga mira num fo ibe malula le ka diamu bari nga dol je wulta platform o kay diamu ta ko koni ñun dunia la musate baade ndede bi lamin ardabo ntita ila suo kono hana nga lon ko UDP ko le be jentite la suo kono ka UDP kuma fo because biya mantra balurin kunu na diatale biyata balurin ntite la suo kono nka UDP kuma fo because ate mantra UDP ni nga fo nde fonction no mobe malula le because mba fo la ko ke hadanyele men mukallafta men timmata aka wala mira hadama di men timmata bare nottole sabu ke da kala da sun kande mbe honorable mama kande tentula mba jayila tonya ente jayi ayento kumanda kuma kende jama fonna ko to bari lafta meytan la Gambia bela wala mu nyenti ko molu men ya kata mbinte la nyin koto wala siyata UDP kano kan banko kano kan mfama papa Useno kano kan Lamin Silla New York be wala kono Abubakar Nimaga Sise be wala kono UK may baro be wala kono Abu Marom be wala kono ani modol men yalon koy malla fi nge tolfo mo fula wol fanam be wala kono wol yakata ilota nyin kula bake andung yemella hidi nanganiyo momenti wala mo ngaji kinun ko papa Useno bita nyaminale walantin nanga fero be kata pour ka bendung bari nganyil la hido ndol damal kacata nyinnal ko mfama mbe kata ko be kala mfama yen real politico sita katun tolla bututu papa Useno jarata lale yo andun laftale pour ka nyindula yitandi ka je senendi Gambia be salo wonyama bari mbadi Gambian kolu mina tala live Facebook ate mela bake momo ni honorable Demba Sow la ko e balafa wallahi manyan na carte o fayla moye na manke yoro jallo ti katu yoro jallo we wala londi honorable Demba Sow la place oto momo ni honorable Demba Sow tala la ko e balafa sako nyin surtout nyin nasuna puntum pantang la nyin dibité wol menu nae do koke mbadi Gambian kolu ale Adama Barrow jubede Adama Barrow yen tolu Gambianol tam lahide ko anin ko jama bale bot nan tubabu dude 2017 ako anin ko jama bal bot tubabu da ko bar ni ko do futata hani nyinolu ni fonkol
ñinol ni kerangol men bebe din ko kono e be balo na ko do futata gambiel ngo gambian ko la adama ñinin ka fo ko do hani kabi am futa bang fo fo ñole ba nat la bang because plenolu maybe corona la atina plenolu mon ko do ñin nati atolo gambian ko la hakilo ba kan adama baro e gambiel la hidi jaman taworo la 60 mosque nde bota fula da mal kalamade baka daji ane manka mangunda ale adama baro ñinin ka o jaman taworo fa fo abe ayelo fo ñolo kono bang mamba kalama ba atol gambia ko nal hakilo bakan adama baro e gambia promise ko banjun bara birici aba birici lan nsay na ferio la ramo lekakati ale adama baro ñinin ka ba munebe kering atol gambia ko nal hakilo bakan je amam me fo adama baro kay hakalan berole la bere la doron na kiyan ñolu nin dula ko ton ka bero la dula to tari ngo hani kabi fali moto le jaay bero bi dula ta nata ayel mo silo kamba ate kela fo carte fay kola ngo o mo kilo men ka fo ko politiko ko ne si yim fono le barni kanyete te nyin keno la wo kilo le mina ba falam to le ko be nyin kela ngalala gambian ko lon ko munal fana alali nyaayele gambian ko alali nyaayele surtout na joka dun kolo ker jarga mbe jikirin ko UDP nadiyata ala inshallah mbita live le pour ka joka du ko kacha mbe mol kumande la joka du pour ni joka du la ko discourse walantin na malla faka siyandi jang bari lafta ka meyitandi gambia dingo la wala mu nyinti ko alengan hakilo to gambia ko ne alengan hakilo to mbe bakilim fakilin politiko kanan kuyandi ntede politiko nka kele nyaabe nyama 100% mbuka fentu ko bari nim politiko tambita ni la badi ya membeje nte buka fe mbondi wodulato ni bentam be contrôler as normal andum nta kam fayitandi lela bari adama baro e tilimbali ya men kente kadimu rasulante imaje fokkunun ko le yankumandi e ko nakar fula jo e lafta pour ka wala jo 70 pound ngo yal ko moy ko 70 pound ya wala kinan ka bonam banjun pour ko la karfula jo gambe albe o jube ntela tilikilin do ko la siyata wata andu birinta be do ko kala man sakunda e nana man jo wala doto at least akulata nyawnyang karwo kari ikan jo 2000 pounds sa inka men sota ka siyawti bar karwo kari ikan jo 2000 pounds bari ko ikan hadanyele pour nga kamfa e ko nyeko 70 pounds ngawla ki ngoy di ko ha ngoy ala di foaro la sadati non tentela joti bayrente nga do ko kele fo karo fata nka paso le jo kata do ko dula nka courant le jo nka jio le jo nka tax le jo je wo fon siata 70 pounds e ko banyun kolu minister of foreign affairs yo wala kinan ko 70 pounds ntela karfula jo mu wallet akamta karo kare 45 pounds na karo kare 35 pounds karo kare 35 pounds e ko adama baro kayen jo wala e Gambia e benta appoint le man appoint banjul bar hanna ya tare kanjo banjul salary la e man appoint banjul yang appoint UK janne banjul hanim paso mu dalas tanati Angleterre dalas tan wo mu Gambia dalas keme worolati bari nga ko dunodi alala may yam fude nakodo le mun kan taro le mun yomal kiyama adama baro sa sayma adamante yam fula ma woda malla fereng bari ntaro le moti ngaw do kule nte nyanta soto nama dinna sembole bala ni nga bota je watu wati nadi ata ale mba soto lan bari nim ma soto fanan atele mbala may yam fa telema anala man sakunda be yomal kiyama alama ala ya fali nye barajo ya tela barajo kuntu ya dintel bari mo buka mo ko dite bankite yomal kiyama so anyway ker jarga wod politiko be durin je baake bari alsignil lonko UDP mamolondi nyamina de UDP e molondi ker jargal woto UDP la fasaro nyantata ala ker jargal kan ntela next fo nyintil sabombe mbe nyatilin na ker jargal la baake pour ngam fanan la mo fasaje nga sembentu ya kato ini membe kukilin wala mula moti to nya nyamina electiono kumaya batale andumbe nyamina ko ya marla la fo jannen karto be kontila ese hakilo to baki barker jar gambe nyatil na woltola woto atol gambian kolu nyin nga programme o dayele menna
e compteur mamu tole balde bari kanyelo me nyin dengilo la mbe kam fala kam mala de because du sano mun terlete pour kalo kawo dengilo nyin diatal de tonya diata baki bari ako diamo siata baki mbal tentu la mbal jey la mbadi gambian ko mo le ben kumandi kan gambia telefonol be nyokan doron bari lafta pour ka meyitandi gambia dingol la wala mu nyinti ko ntolul na banko gambia mbe denta men mbele nyanta mbulo kafala nyoma nga nyo dema fonsa banko bondi kadu gambia be dunkan din ko konol de mbadi gambian ko gambia be dunkan din ko konol andum mbesen hakilotu nyoto de alen kana politiko nin kamfa samba ndeba mo masin maybe nkan wala fatiyata bari ndeba kamfa mo kam politiko la karola no ndeba kamfa mo kam memem fola wala bete dimila ye kamfa bari te kam fo bu kanta dimi because dinde nga fo ne poroci paraci mbuka wol danko ndena ta wol danko la nabalo politiko la karola ninde bendan si nyokonto bari politiko la karola nan buka poroci paraci danko because wol man importante a nyakoto wol man kulu wol malo même fon mo tiliboti mennu be kunu kumbal men yalon koy tolle daabe loru dioto ndebe wol non banko tinyala men yalon koy be fondinke wala sama tinya kanne gambia birin adama baro sita ay fondinke jelle appoint do kola ay do ko nyin fondinke jelle anun tolla banko mo fondinke banko le munantina adama baro te mirano la nyinda ka fo mbatu nga job create fo funding kyono hani bi bira sita nim bi tema amanna time wala fa so tafa aman funding ke wala time so funding ke wala alale fam bondi adama baro bulo wallahi nali em fama tambindi inshallah hidi nyinna ko nte bamba mas be lola la ngaje ko papa usenu be fende create la funding ke wala warani ntenga ko ya that one ngal promise wala bari nyami nan ko lu ngamoy ko Minister of Youth and Sports Bakar Baji wonata la kabe stadium on lolale ngana talo kinna nyamina formotole Paki Jola Bakar Baji wuluta dame la football filo fonko la totol la ko ma jo ko kamera totol le mu reflect amoto dara dame hana ma offensive o bita stadium lo ko nyunu kantol nenne wala tin nan nga mi nda fon ko mata lay ko mo fon batin nan nyamina definitely birom be fola carte wala nyamina because anata nyamina ko nenne ani mennu ka fo ko mbatu nga kul julolu sang nga sira wol san nyamina ko ngo nyamina metale kabring ite ma wulu mbarende kabring ma wulu nyamina be kere foy ma lon ko nyamina surata kalero nin kulu ko fon ko le ma bari nyim fana beteta nyamina ko se kalera bal soto jindi bali ñolo ci soto yene la carte fay yoro jallo e sine la carte fay yoro jallo inshallah subhanahu wa ta'ala alama alayin sawo kenye albadi malemu bamba serigne mas kadimu rasul assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ala baraka baki